Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di channel Lek Mariana sarapan guys, tempe karo asem-asem daging karo buncis. Sesuk guys, saya kira iso sarapan ngelem. Tadang gawe pirang-pirang sepajar ijo. Pakai tomat ya. Bawang abang, bawang putih, lombok, tomat, salam laos. Ini guys, aroman. Sarapan. Sarapan. Ngomong mah. Orang semaput. Apa sih, Pak? Boleh. Berapa itu sudah enak? Kentang. Lemak tadi. Kecap. Enak guys. Ayo guys. Baik. Sayang kurang pedes. Pedes. Mungkin aku udah biar pedes juga sih jangan pedesan kok.
Roman. Mangan. Lho, Enggak. Coba. iku mangan koyo ulo cepet tempol. Mangan kaya ulo. Dari sule mana kaya ulo. Kau lempeng. Hah? Kenapa kau nak buang kat kosong pak? Kau nak buang? Kita hei bumbu no. Lagi buang tak? Udah. Cukup. Dekat sini. Mana orang ya sih? Nempel. Sao rồi không? Em ăn rồi không? Tawaran bakso kok iki? Akeh iki. Hah? Bakso ya? Oke. Hati-hati ya. Putu guys, tenan. Polae kaya. Duh. Halo guys. Halo guys. Halo guys. Halo guys. Halo guys. Halo guys. Wes guys. Langsung kok harapan tak genten bilang tuyulku iki guys. Itu guys. Wis guys, ki aku sarapan wis wareg nikmat. Karek dodole karek bukaine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, di komentar. Oke, paring sehat kewarasan panjang umur. Didono sekolahne dicedakno seger kuwarasane sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.